Militer Israel mengklaim berhasil mencegat rudal yang diluncurkan Houthi pada Kamis malam waktu setempat. Rudal tersebut menargetkan Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Video yang beredar memperlihatkan bola api melintas di langit Israel. Pihak militer mengonfirmasi bahwa sirine peringatan dibunyikan di sejumlah kota. Namun pada akhirnya rudal yang sekilas tampak seperti bola api tersebut berhasil dicegat. Menurut laporan dari Al Arabiya, ledakan terdengar di atas Yerusalem. Serangan rudal Houthi juga sempat menghentikan final Piala Negara Israel yang diadakan di Stadion Bloomfield di Tel Aviv. Jutaan orang dilaporkan mengungsi ke tempat perlindungan bom saat sirine dibunyikan. Houthi telah berulang kali menargetkan pusat penerbangan Israel sebagai respons atas genosida di Gaza. Meski diklaim berhasil, Israel selalu membantahnya dengan mengatakan bahwa rudal telah dicegat. Dr. Najjar, who was honoring her noble mission as a doctor trying to save lives, saw her children as they arrived to the hospital. Their bodies burned and already dead. She lost 9 of her 10 children. A horror and trauma the mind cannot comprehend. The heart cannot withstand. Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed, and around 4,000 have been injured. These are children. Children. And still, a war against barbarism. Children. Dozens of children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 millions of us, in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps, in far places, all the way to California and in between. We love our children. We love our people. We don't want to see them going through this tragedy and this savage attacks by those who claim the virtues of fighting against barbarism. But Netanyahu mocks claims of starvation in Gaza, despite the overwhelming evidence.
Pemerintah Yaman yang diakui internasional menganggap kelompok Houthi sebagai ancaman abadi bagi negara dan kawasan Timur Tengah. Untuk melawan kelompok tersebut, Yaman kini meminta bantuan kepada Rusia. Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad Al-Alimi, berkunjung ke Moskow pada Rabu 28 Mei. Kedatangannya disambut oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin di Istana Kremlin. Keduanya membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kerjasama di bidang politik hingga perdagangan. Kemudian pada Kamis kemarin, Al-Alimi mengikuti diskusi yang digelar oleh sebuah lembaga pendidikan di Moskow. Dalam forum tersebut, ia menggambarkan Houthi sebagai komplotan kudeta yang telah menyeret Yaman ke dalam konflik berkepanjangan termasuk militerisasi Laut Merah. Ironisnya, kelompok tersebut terus menerima insentif dan pendanaan dari sejumlah aktor internasional. Al-Alimi menegaskan kembali komitmen Yaman dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun ia menekankan bahwa sikap ini tidak dapat dimanfaatkan untuk membenarkan perilaku Iran di kawasan tersebut. Iran sendiri telah lama dituduh mendanai Houthi serta kelompok bersenjata di Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.